talsa tei khaksa romui aro belaikeno wanama singsa chachara ra ngui tongmani kobangma bororok theita khorok rasa tei bachi nisaibo borok theita aro tabu bo thei tongo sal brum brum borok satok jagui tongo borok nok nukhung ni putului thangui kem khlaima tongkha machaya manungya ngi ma tonglaikha aroni tong kathani nokrok sogoi rejak baikha meitei tai puki bosongni bororokni bisingo abo haike naslailai hor chungmani bagui kobangma patimung patimani ulo tabu recently je patimung chini mokolo kalaikha abo hingkai May talni saltham eba 3rd May wo kaisa incident ungkha abo hingke Imphal ni simi 35 kilometers hakchalo kaisa Hainom ni kaisa kami abo district hingke Kangpokpi o district ni under kalayo ajagao buri khorok ni no khorok tham tongmani buri khorok tham no meitei chalarok kobang ma khai thanglaiye aparani bororok no upreka bukha hingke borok kharima thangbai ka hor puthugo o buri khorok tham borok bolong puthugo kharima thangmani aro borok no ri khulogoi borok no hemrekha borok ni bwsakni podre pod jagao borok yak rekha borok no satokha oron bisingo khoroksa hingke khari yokha o buri khoroksani bupayung bo abono tamnai bibi songno bachirinani bagui bo khorang tisathani eba borokno chubana thangthani bono bwthari khibjakha abo tabang bukungbai saka hangke belki kelai hai kaisa patimung phiaba abono mokol bai nukha hangke tamung khamung bwkhabai norok bwkhani mokol bai abono norok kisa wansukui nai bwsuk kirima singsa bwsuk lachima singsa bwsuk wanama singsa ongkhana bwrui rokni chung north east ni bwrui rok chini chung kamchali chumma sakao bo ri satui ri tukutui chini bwsakni ri saka chungte kaisa ri tui tam hingkai chini bwsakno chung kholopna bagui chini lachimungno chung naroknani bagui phiaba kaisa bwrui no jefru bini sakni bebak ri khulogoi asuk borok kobangmani bwskango himrejago o bwrui afru langma bwsako tongphano bini bwsako tai phola tai tongya bo kaisa langma ganang kaisa mang kwthui ungui thang belekheno khakhamma singsa o patimung no viral khalaimaya abo video recording khalaijakha 3rd May o patimung ungmani phiaba internet connection joto bondho khai tonmani bagui abo viral unglia viral ungkha 19th July Mia viral ungmani loge no kobangma bwrui mokol mukti kalaijakha bwkha phatingui khakhamma phaika sulukma phaika ang tabu okok sai tongphano ani bwkha klisai phayo ani bwsago gajangma bothrai thai phayo abo bwtei hai ungkhana ojora aboni bagui chini bharat hakotorni jotoni se achuk thai kuchugo achukjak chini khoroksa bwrui chini tamhnai ST Adibasi bwrui borom ganangjak Draupadi Murmu bono chung bini thanio koina muchungo nung khoroksa bwrui ungui tongkhangke nung khoroksa hani bwsa eba Adibasi bwrui ungui tongkha hingke kaisa Adibasi bwrui amhai khlaioi satokjagui tongmani nung gandhari hai mokolori khawui simi tatongdi nini o mokolni ri khulogoi nung Draupadi je Mahabharata ri khulokjagoi satokjakmani jotoni bwskango ri mokolni ri khulogoi nung khorang tisadi obono mothakdi hinui Draupadi Murmu ji nin thanio obo chini koimung Modi ji chawo chini Bharat ni borom ganang
प्रधानमंत्री बसाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी को बचाए तो पहले, उसके बाद उसको पढ़ाना है। कौन सी बेटी को पढ़ाना है? बेटियां अगर खुलेआम नंगे हटने लगे, नंगे चलने लगे और हजारों लड़कों के सामने उसको अगर विवस्त्र होके रेप किया जाए, कौन सी बेटी को आप पढ़ाएंगे? कौन सी बेटी को पढ़ाने के लिए आप बोल रहे हैं? मोदी जी, आपके कान को खोलिए, आपके मुंह को खोलिए, आपकी आँख को खोलिए। देखिए आपकी बेटियां और कैसे बचेंगे। बेटियां लाश बन गई है। अगर आप भारत माता की जय बोलते हैं कि भारत माता हम भी है, हम यहाँ नॉर्थ ईस्ट की सभी माएँ, सभी महिलाएं, हम भी भारत माता की जय बोलते हैं और हमारा इज्जत ही नहीं रहा है तो भारत माता की इज्जत कहाँ रहेंगे। आप पहले हमारे इज्जत को बचाइए, हमारे जान को बचाइए, हमारे बच्चों को बचाइए, फिर बोलिए भारत माता की जय। आंगोबो सानो मोनसेंगो मोदी जी, नों भारतनि जतन साइ कुचुक फान्ति तंनाय इंखांके नों नायख्लायदि शुधु बीजेपी खलायका हंकाय न, शुधु आरएसएस नि सपोर्टर हंकाय न। भारतवासिया सिर्फ आरएसएस सपोर्ट करने वाले और बीजेपी के सपोर्टर ही भारतवासी नहीं है। हर पार्टी करने वाले, हर धर्म मानने वाले सभी आपके देशवासी हैं और सबको बचाना आपके कर्तव्य है। और यही बोलने चाहते हैं कि मोदी जी, मणिपुर को बचाइए। मणिपुर में वो सुलगता हुआ वो आवाज़ को आप सुनिए। मणिपुर की सभी मेइती बहनों की लाज को बचाइए, कुकी बहनों की लाज को बचाइए। सभी मणिपुर की सभी बच्चों की चीख को सुनिए। कोई उसकी माँ विवस्त्र हुए तो वो बच्चे का कैसे बचेंगे? वो कोई बीवी विवस्त्र होंगे तो वो पति कैसे बचेंगे? अगर भारत को बचाना चाहते हैं तो मोदी जी प्लीज़ मणिपुर को बचाइए और मणिपुर की आग को बुझाइए। यही अपील रहेंगे हम। ये त्रिपुरा की TWF की सभी महिला की ओर से आपको विनती करती हूँ, अगर हमारा आवाज़ आप तक पहुँचे तो आप जल्द ही जल्द मणिपुर की आग को बुझाइए। हमको ये मालूम नहीं है कि मणिपुर की मेइते अच्छा है या कुकी अच्छे हैं, हमको ये मालूम नहीं है, लेकिन जो हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है। उसका जल्द ही जल्द बंद कीजिए। आपकी आँख को खोलिए, आपके कान को खोलिए, आप नज़र दीजिए मणिपुर को, नॉर्थ ईस्ट को और हमारे माए को बचाइए। जों प्रेस मीडिया वो माखायमानि कारण था जों एकदम इशू जे सिनी मणिपुर जेटा इंसिडेंट मातुई अब तुई कक सनाय चिनी तो बिस्कां आसुजाक मैडम मनिहार वर्किंग प्रेसिडेंट तंगो चिनी सेक्रेटरी मैडम शर्मिला चिनी तंगो मैडम बुद्धलक्ष्मी सेक्रेटरी चिनी तंगो मेंबर्स चिनी मैडम शिवानी एंड मैडम लिली मैडम राखी मैडम पुरबी जों पहिलाव चिनी मैडम मनिहार नो कक सनामागै कयनाय ধন্যবাদ সব মিডিয়া বন্ধুদেরকে। আজকে আমরা আপনাদেরকে যে ডাকা হয়েছে আপনারা সবাই জানেন এবং দেখেছেন যে গত 3 মে মণিপুরে আমাদের কুকি সম্প্রদায়ের 2 মহিলাকে যেভাবে নগ্ন করে সারা রাস্তায় হাতিয়ে যেভাবে অত্যাচার করা হয়েছে সেই ভিডিও ভাইরাল আমরা গতকালকে দেখেছি। সেই ভিডিওকে দেখেই আমরা আর থাকতে পারছি না, কারণ আমরাও মহিলা, আমরাও মা। সেই জন্য আমরা প্রতিবাদ করার জন্য আমরা আজকে আপনাদের সামনে আসতে হয়েছে। আমরা অনুরোধ করব আমাদের কেন্দ্র সরকারের প্রধানমন্ত্রীজি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীজি এবং
আমাদের প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া যেহেতু আমাদের একজন মহিলা, ওনাদের কাছে আমরা অনুরোধ করব এবং আশা রাখব যে মণিপুরের যে ঘটনাকে যত তাড়াতাড়ি শান্তি বজায় করে আনতে, এবং ওইখানে 1.5 মাস ধরে যে হিংসার ঘটনা চলছে দুই জাতির গোষ্ঠীর মধ্যে, সেটা খুবই দুঃখজনক। এবং গতকালকে যে ভিডিওগুলি আমরা দেখেছি, সেই ভিডিও দেখে আমরা খুবই লজ্জিত এবং খুবই আমরা তীব্র নিন্দা জানাই। এইসব ঘটনা করা ঠিক হলো না, কারণ আমরা এই রাজ্যের বাস করি, আমরা ভারতবর্ষের বাস করি। ভারত আমাদের মাতৃভূমি। সবাই বলে ভারত মাতাকে জয়, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও। যে কোনো ব্যক্তি হোক, মহিলাকে অসম্মান করার আগে, মহিলাকে নির্যাতন করার আগে যেই ব্যক্তি হোক, প্রথমে উনিও এক মহিলার গর্ভেই জন্ম হয়েছিল, সেই কথা ওনারা ভুলে গেছেন। সেই জন্য আমরা যে কোনো সম্প্রদায়ে হোক, যে কোনো জাতিই হোক, মহিলা যদি এইভাবে নির্যাতন হয়ে থাকে, তাহলে আজকে আমরা ভারতবর্ষের যে একটা মন্ত্র শুনেছি, আমরা ভারত মাতা কি জয় কিংবা ভারত আমাদের মাতৃভূমি, শুধু মুখেই বলে থাকবে না, সেই মুখের বলার কাজটা কি কার্যকর হবে না? সেই জন্য এই ভারতবর্ষকে যারা পরিচালনা করে থাকেন, ওনাদের কাছে আমি অনুরোধ করব, মণিপুর যেভাবে হয়েছে এখন পর্যন্ত সমস্ত ইন্টারনেট বন্ধ, ওইখানে যে কোনো কিছু ঘটনা হলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাই না, আমরা জানতেও পাই না। আমাদের এই নর্থ ইস্টও একটা ভারতবর্ষের অঙ্গ, নর্থ ইস্টকেও তো দরকার, কিন্তু আমাদের এই নর্থ ইস্টকে আমরা মনে করি নর্থ ইস্টকে 7 সিস্টার 8 সিস্টার হয়েছে, সেটাকে লক্ষ্য করা খুবই কম আমাদের ভারতবর্ষের যারা ভারতকে চালায়। সেই জন্য আমি অনুরোধ করব, আমরা এই দুই বোনের মহিলা যেন মহিলাকে যারা নির্যাতন করেছে তাদের যেন শাস্তি হয়। আর ওইখানকার যারা পুলিশ প্রশাসন, যারা স্বরাষ্ট্র দপ্তর, যারা পুলিশ প্রশাসনের কর্মরত, তাদেরকেও যেন সাসপেন্ড করা হয়। তাদের চোখের সামনে কিভাবে আমাদের এই দুই মহিলাকে এভাবে সারা রাস্তায় নগ্নভাবে বিনা কাপড়ে ওদেরকে এইভাবে রাখা হয়েছে, ওদেরকে এইভাবে যে নির্যাতন করা হয়েছে, সেটা খুবই দুঃখজনক। এবং সেই জন্য আমরা ওইখানকার মণিপুরের, বিশেষ করে মণিপুরের যারা সেই সময় কর্মরত পুলিশের যারা কর্মরত, তাদেরকে সাসপেন্ড করার জন্য আমরা দাবি রাখছি। এবং যারা এই দুই মহিলাকে এইভাবে নির্যাতন করেছে, তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার জন্য আমরা অনুরোধ রাখছি। ধন্যবাদ।